आठारु आउ बड़ दुखर दिन मनीष परिकल्पना करें। बहुत सुंदर कथा आम शुणिले आउ कौन सुंदर कहवा गोटे कथा मन पड़े जार पणत श्रीमंदिर नेत सी हूँ माँ। कारण माँ एक एमती एक प्रतिरूप बा प्रतिछवि मनीषर मन भितर आंकी थाए बा हृदयर एक स्वतंत्र स्थान नहीं थाए ताकू कौनसी भाषार वर्णना कराई पारे नहीं। से कविर काव्य हो लेखकर लेखनी हो बा दार्शनिकर दर्शन शास्त्र भितर देकरी हो आ भितर कौनसी किछि शब्द नाही। कारण गोटे कथा आमे उत्कलीय संस्कृति परंपरा भितर आमर बड़ ठाकुर से श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर को आमे बहु भाव एक पवित्र बा ताठारु उच्चरे आमे किछि रखिले। तेणु मार पणत हूँ से जगार जार पणत श्रीमंदिर नेत। तेणु से माँ को आमे किपरि भूलिबा एक अपसरा शब्द। तेणु से शब्द को मनीष भूली भी पारेनी। एकमात्र जीवन सारा कृतज्ञता स्वरूप ताको अंतर भितर साइती रखे। गोटे कथा मन पड़ुची रमेश भाई आयुष्मान धुती बहुत तो भल कथा कहले जिते मनीष यही संसार आम अच्छे समस्ते खेलाबुला करुचे आनंद पाउचे खाऊचे पीऊचे बुलुचे बहु आशा आकांक्षा नहीं आम जीवन गति करुची प्राप्ति अप्राप्ति देकरी जीवन तार लक्ष्य पथरे चलुची। किए व्यवसाय करुची चाकरी करुची विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार कर्म नहीं तार जीवन में धाँ दौड़ा पथरे चली केतबल सुख को देखी देखी ये मरीचिका पछरे जाऊँगी केतबले दुखर चोराबाली भितर निजको पोती दौची। यहीपरि हूँ एक मनीषर जीवन। यही जीवन भितर जिते मनीष चलुची सेतबले से बहु ईप्सित पथरे तार आशा आकांक्षा नहीं चलुची। ये चलवा भितर केते से पाउची केते न पाउची केते तार ग्रहण करुची केते हरौची सेटा हिसाब निकास प्रतिनियत चली। किंतु जेतबले यही मनीष आर भितर आम अच्छे जो कथा आम शुणिले जे मनीष जो निश्वास प्रश्वास नौची तार जन्म आउ तार मृत्यु यार भितर जो जीवनटा जो समय थाए ताको आम कहू जीवन। यही जीवन को से तार केमिति रंगरे रंगैब सेटा होची तार व्यक्तिगत व्यापार। किंतु तथाकथित समय भितर मनीष धन अर्जन करी मान प्रतिष्ठा पाइबी बहु यही पथरे मनीष बर्तमान चलुची। यही चलवा भितर तार कौन हो से कौन पाउची कौन न पाउची केतबले पाइले से आनंदित होची केते न पाइले से दुख करुची। किंतु समय तार गड़ी गड़ी चलुची। किंतु जेतबले जीवन भितर जेतबले ये सब पाउची बा न पाउची ए हिसाब से रखुनी। किंतु जेतबले मनीष दिने चली जीव बा चली भी जाउची सेतबले ए सब तार किछि मीनिंग रखुनी। ए जो माँ चली जाइछंती बा जार आत्मीय स्वजन चली जाती जेतबले जीवन थाए आत्मा और शरीर भितर आमे ताको जीवन जेतबले आत्माटा जहाँ कहले आत्मा होची अजर एवं अमर एवं अविनेश्वर। ये आत्मा जितेबाला शरीर छाड़ी पलैला से पुर को गला से आत्मा ये सब किसी देखुनी। मुझे कोठाबाड़ी कर रखी मोर पुओ झी कन्या जो मैंने रहिले ताकू बढ़ेले कि नाई मोर टंका पैसा सुना जहाँ को रखिक आसती सी तार बढ़िला कि नाई मु जो मान मर्यादा रखिक आसती तार किसी जय जयकार हो कि नाई ए सब किसी तार सेठी जना पड़ुनी। ए सब तार सेठी अलिक मन हो एकमात्र से आत्मा से पुरे देखुंट जे मु जो पुत्र कन्या पुत्रवधू मोर जो आत्मीय स्वजन को छाड़ी आसी से केते आध्यात्मिक जीवन जीउछंती विभू पदार बिंदर अछंती बा गोटे आध्यात्मिक जीवन नहीं से चली एटा ही से आत्मा चाहूँगी। तेणु मनीष जीवनर ईप्सित लक्ष्य हूँ ईश्वर प्राप्ति। से ईश्वर पथरे चलवा धर्म अर्जन करवा निजर पुत्र कन्या प्रतिवेशी परिजन को लेकर एटा ही हूँ जीवन लक्ष्य। तेणु से विजय भाई तांकर जो भाई माने अच्छे से माने प्रकृत भाव में भाग्यवान।
କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତୃଦେବୀ ସେ ପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପୁତ୍ରବଧୂ, ସେମାନେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସ୍ୱୟଂ ନରନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା ଏଇଟା ଏ ଜୀବନର ସାଧନା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ସାଧନା ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲେ ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ଆସେ। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲେ ବା କିଛି ସ୍ୱକର୍ମ ଥିଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ଧରିକିରି ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବିଦେହୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛି, ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଯେପରି ଆମ ଘରର ଜଣେ ମୁରବୀ ଥାଆନ୍ତି, ମାସକୁ ଟଙ୍କା ଆସେ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ସରି ସରି ଆସେ, ଦିନ ସରେନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ସେପରି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ରୀତି ଗୋପାଳ ଦା ଅଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁ କଥା ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଆସାମ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୁଆହାଟୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍। ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଜାନକୀ ବାବୁ। ସେ କହିଲେ କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ଏକ ନାମ। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ 4 ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲୁ। କାରଣ ଜାନକୀ ବାବୁ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣିଷ, ଆଉ ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଦରକାର। କାହା ପ୍ରତି ଜ୍ଞାପନ କରିବା? ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ମୋର ଯେଉଁ ବାପା ମା ମୋତେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଉଛି ବୁଲୁଛି, ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସିନି। ସେ ଦୟା ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୟା ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଖିକି ପାରୁଛ ଯିବ ଏମହି ମଣ୍ଡଳେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାର ନାମ ବୋଲନ୍ତି ସକଳେ। ତୁମେ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖି ନ ପାରିଲ, କେଶନ ସେ ପାଦପଦ୍ମେ ନିବେଦିବ ଫୁଲ। ମୁଁ ତ କହେ ଭ୍ରମ ବିଶ୍ୱାସ, ପିତାମାତା ଦେବାଦେବୀ ଏହି ଧରା ତଳେ, ପୂଜ ଯିବ ପଦ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ତଳେ। ପୂଜିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯିବ ମନରୁ ବିକାର, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଆ ନିର୍ବାଣ। ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ମଣିଷ ଏଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପଛରେ ଧାଉଁଛି। ତେଣୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତି, ଆତ୍ମନିବେଦନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯାହା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛେ, ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ କଥା। ଆଉ ସମୟ ତ ସରିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।